Dami ni di bata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta na hinahulongan ni Jesus Kristus hata ni debata dihita di bagasan tikyon ima di pesta Natal na parjolo, pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus dihita di tikyon imana tersurat di Heber bidusada ayat sada sahat rodi ayat 4 songonon. Jot-jot jala ragam na jolo pabahenan ni debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panulirangi alai di aka arina parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabisitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa aka hasiangani silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogooni jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijangi songon surung ni gowarna na tinean nai na mangatasi aka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon na sida ido sahat ni turpuki Horas jala selamat Natal ma dihita saluhutna aka amanami dohot inanami sian hami parhalado ni huriata pasahat tontu samu sude aka ruas ni huria selamat hari Natal ma dihita saluhutna dia mau manginang na hinahulongan ni Jesus Kristus molo mangulu jala marhaporsiaw kita saunari dang maluway sian aka nama sana jolo na niadupan ni aka opungta na parjolo siya kita. Dang maluway siyan nasida naong majalo Jesus Kristus gabi si palua di nasida. Jalang ataboto siyan proses ni aka parsahat ni barita nauli proses penginjilan dang hal namura. Bukan hal yang gampang dan singkat asa ujungna boy aka opungta na jolo majalo barita nauli ima hata ni debata. Ay nga adokyan sistem kepercayaan nasida. Porsea tu aka hagugoon ni portibion ala adorang soro barita nauli idope dihaposi jala dihaporsiai aka opungta na parjole. Alanido totudo gudang tantangan dang pitor secepat membalikkan telapak tangan menerima Injil Kristus menerima barita nauli dohot menerima hatan di debata di bagasan pardalanan ninguluta jalanata hamuliateho sonari di naujinalo ni aka opungta na jolo barita nauli majalo Jesus gabe si palua dohot Tuhan di nasida au sura so di jalo nasidai dakta boto atik namanang boha nguluta sahat ro di obastikyon atik na di bagasan hahulumod do pehita atik na somanada Kristus do pehita atik na sodohot do hita dapotan haluaon di ari sogoti alai molo petung ngaboy hita marhaporsiaon tutuhatta Jesus Kristus sahat ro di obastikyon pabuwa ala ni habalgaon dohot huaso ni debatadoy ala ni ulaon ni debata di bagasan Jesus Kristus doi to dina do na mangula siyan narobi sahat ro di bagasa tikyon ala ni ido diturpukta di bagas pesta Natal na parjoloon patuduhon pabuwa ulaon ni debatado marhite anak na Jesus Kristus do mangalehon tuhita haluaon si palua ima Kristus tuhatay. Jadi adorang so Kristus marhite panurirang do debata mamakulingi jolma takas nakin tabegi diturpuk tasadarion pabuasian aka panurirang pabuasian halak na asing molotadok marhite Kristus na asing go debata pasahaton barita nauli hata na denggan pasahaton barita haluauni tu saluhut jolma laho mamakulingi jolmai amanginang ido nang parukilon pergumulan na gudang niadopan ni huria na adong na parjoloi di hasasahat ni barita na ulion tu halak Heber na paingoton gudang ko tantangan diadopan nasida dung di jalon nasida Kristus gabe si palua nasida
Jadi hidup dengan Kristus, menerima Kristus bukan berarti hilangnya semua pergumulan dan tantangan kehidupan. Justru kadang kita akan menemui banyak tantangan pergumulan, tapi justru disitulah kita meyakini bahwa Allah mampu menolong dan menyertai kehidupan kita. Ido ubain didok di ayat sadai. Jut-jut jala ragam najolo pabahenan di debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi. Molo didok jut-jut berarti marulak loni. Jalal ragam do pabahenan di debata mamakulingi aka ama marhite panurirangna. Molorido jot marulak noni jalala ragam pabahenan na mamakulingi aka amai molo ama na dimaksud dison ima aka sudut si jolo tubuh saha tutiki adorang so Kristus. Jadi ragam do dibata mamakulingi nasida. Asa saha tu nasida barita haluaon, asa saha tu nasida hatani debata. Jala lapatanna ragam dalan jala macejut debata marhite akka panurirangna makatai dohot akka si jolo tubui asa apalagi si jolo ni si jaha surat Heberon. Orang-orang sebelum orang-orang Ibrani di depan mereka, yang di sebelum mereka, maka banyak cara Allah untuk memakulingi nasida supaya mereka mengenal firman Tuhan. Jalatakas doi taida di padan narobi panurirang ni debata ido di luas ibana pasahaton akka barita nauli asa molo ditongos debata akka panurirangi asa adong do akka haluahon asa dapotan hamubaun ni rohado. Jala ise na majakon panurirangi dohot hata na pinasa ni panurirangi dapot ibana mahaluaon jala jowon nama ibana tuhamu baun ni roha alai molosomu bado rohana tu uhumad do jabbar ni akajolma nasoolo manangihon hata ni debata. Jala madabu tu bagasan uhma molo so dijakon molo so muba rohana molo so di tiup jala di peop do lomo ni roha dohot hata ni debata. Alani ido di baritaho do jala asing ni di baritaho do nang asini rohani debata panurirang na parjoloi pabotohon asini rohani debata dan di pasahat tu akka oput tanah jolo do tuhita sinuaengon pabuwa godang do asini rohani debata tu akka jolma pardosa di palua dohita sian akka dosata jala dapot haluau dohita sudi di pardalanan ni ngulutta saat tutikyon alani unang mamadabu hita tu bagasan uhum nama bain ro muruk debata jala marimas debata maradopok kita. Unang madabu tu uhum nama bain marimas debata dung tatadda Kristusi nuaing gabe si palua di hita. Jala idon tata halasson di bagasan minggut tasadario di parpunguata di pesta natal na parjoloon alani asini rohani debatado tuhita do tu opuk tanah jolope dilehon ma anakna Yesus Kristus nasasadai gabe si palua dihita aidang lomo rohana mida hamatean ni parjahati alai ikon mula do parjahati tu madikko dalanna asa mangulu ibana jala ido nata pestahon di pesta natal na parjolo sadario. Balgani holong ni debata nata pestahon nata alasson di bagasan Yesus Kristus jala ido ubain na diuduti musa diturpuki di akka arina parpudiope lapatan na di partikian na parpudiope taida do padonganion ni debata alai ngamarasing bedalanna ngamarasing becara ni debata di partikias sinuaingon nunga di pahosing dalanna mamakulingi bangsonai sian na manuru panurirang gabe manuru anakna nasasadai ima Yesus Kristus si paluai amanginang taida ma hinabalgani ulaun ni debata marhite Yesus Kristus taida ma hinabalgani holong ni debata tu portibion pola anakna nasasadai di lehon asa unang mago akka na porsea di ibana alani ido takas do hadirion ni ulaun ni Yesus Kristus dipatakas taringot tu ulaun ni Yesus Kristus anak ni debata pabuwa na parjolo di pabakit do Yesus gabe sitean saluhut molorido sitean saluhut amanginang pabuwa ibana do manean sudi nasa dosa akajolma na adong di portibion alani molota pestahon pesta natal tadi bagasan arisadarion sian haporsiota
ibana do manean saluhut portibion, ibana do manean saluhut dosata nagudangi nabalgai alani asi dohot holong ni rohana di bagasan nguluta idolas ni rohata di bagasan tikion amanginang. Napaduahon ula-ula ni debatado manopa hasianganon. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi ini dari mulanya sampai pada akhirnya. Allah lah yang mencipta. Sude holan alani huasoni debatado ubain merjadi. Alani takas mata haposi ibana molo adok kita saha rodi obas tikion. Mangolu hita saha rodi tikion. Adong aka pinopar ni opung tanah joloi hita dot aka anak kota nang generasita ingot ma. Ula-ula ni debatado saluhut manopa na adong di hasianganon. Na batuluhon marsinodang do hamuliaon ni Jehovah. Neng dohonon na daodo marmuliaan Yesus Kristus sian sude nasa na adong di portibion termasuk sian aka panurirang na parjoloi. Molo marsinodang pebo ini si Musa ujupa-jupa ibana do debata. Dao marsinodang ado pebo ini debata jala sinodang naido naro tu portibion laho patiurhon akadalan ni namardalan di bagasan hahulumon. Napaupaton suman ni hadirion ni debata taida do di bagasan Yesus Kristus. Jala dohonota do ya di Yesus Kristus isa diri do debata. Jala suman ni hadirion ni Yesus Kristus do. Yesus Kristus tarida do di bagasan dirina suman ni debata. Ay anak ni debatado ibana. Napalimahon si usung nasa na adong. Diturpukin kita kas do idok pabuan na Yesus Kristus do si usung ni nasa na adong. Dang adong naung adong di portibiokian anggo somar haroroan sian Tuhan Yesus Kristus. Ibana do mulana jala ibana do ujungna. Aku adalah Alfa dan aku adalah Omega. Yang awal dan yang akhir dan tidak bermula dan tidak berujung. Alani i molo adong pesudena di portibion pabua debatado nama nopai jala sian pamotoan ni debatado saluhut nai adong. Na paunopon hudul ni siamun ni hatongamon na digijangi. Didok madisi musena mangihut pabuana hudul do ibana di siamun ni hatongamon ni nadigijangi. Alani i sumurung do goar do hasangapon ni debata sian aka suru-suruan. Jadi molo adong padapot nama dok sumurung do suru-suruan sia Yesus salah do padohan nasoni. Pabua sumurung do Yesus sian sude aka na adong termasuk do sian aka suru-suruan atau malaikat-malaikat. Ala adong do padapot tumibo inna malaikat sian Yesus Kristus. Itu salah. Bahwa Yesus Kristuslah di atas dari segala-galanya jala sumurung do ibana sian aka suru-suruan malaikat-malaikat natinopani debata. Atong ahado naniulani Kristusi amanginang di pesta Natal tanah parjulo di tikion takas maboto otta pabua payason akadusata do ibana asan unang adong nang gosada hitaon na tartading sogot nasodoho tuhaluaoni alay asadoho tita maras ni roha di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Patar manuaing holong nai dina nilehon na anak na nasasadai Tuhan Yesus tu portibion gabi patar mata rida ise do Yesus songo dia do pribadi ni Yesus jala ahado naniula ni Yesus saleleng adong jala mangolu ibana di portibion. Idolas ni roha Natal dihita di bagasan are sadarion las rohata ala nong patar anak na Yesus Kristus mangula di tonga-tongata di bagasan lomo jala di bagasan toddini debata. Atong dia do didok diturpuko na manginang na parjolo tamuleatehon ma sadarion asini rohani debata. Di bagasan Kristus Yesus. Au sura soi sahat rodi obas tikyon ati nagabi na akajol manasomana de Kristus do pehita. Ati namia di bagasan hahulo mo do pehita. Sonari gudang do pejolma akana soolo majakon sinodang ni Kristus hatiuron ni Kristus dang patar do pe di ida ibana anak ni debata Yesus Kristus di bagasan nguluna. Alani i hagulapod dope mangalinggomi roha nang pikiranna alay aladung patar Kristus di bagasan dirita ngolutta
jala ngarap ibana di tonga-tonga ta alani ita ulahom ma tahamuliatehon ma asini rohana nama jauhi ta na paluahok kita sian dosa hamatean gabe dapot hanguluan na sorasuda na paduahon haposima debata saliling ni ngolum amanginang ragam do akadalan di bahet tuhatta laho pahoton jala pajonok ko dirita tu ibana ragam alani haposi ma ibana saliling ngolum unang marobasobas homar haporsyaon ale haposi ma ibana di pesta natal na parjolo sadarion haposi ibana gabe si palua dihon na parpudi jakon ma Kristus si palua naung tubui surung ni pasu-pasu na tajalo sia tuhatta ay nunga akajolma na makaporsyai ibana hita marhite Jesus Kristus alani tarida matutu hapataran ni dibata marhite anakna jala patar ma imana nuaing di tonga-tongata molo dung patar Jesus Kristus di tonga-tongata alani ikon lam mabiar dohita mangulahod dosa mabiar dohita mangulahon naso ni halomoh debata mabiar dohita mangulahon akka ulahon na humurang alai ikon marsitutu dohita mangulahon lomoni rohani debata di bagasan pardalanan ni nguluta ido tadani nong patar Kristus rab dohot tita di sude pardalanan ni nguluta atong lasa marohata majakon Kristus si palua nong roh tuhita nong patar di tonga-tongata jala nong rab dohot tita di bagasan tikyon amin martangyang mahita alitu hadde bata amanami moliate ma di pasak rohanami tuho di bagas tikyon las rohanami majakon majalo hatam barita nauli na sahat tuhami sahat ro di tikyon pabua naung di papatar ho anakmu Jesus Kristus tu portibion gabe ibana si palua bahen tobus ni akka dosa nami jalanunga ro ibana tu portibion sorang ibana gabi adong ma si palua di hami dalan tu amai moliate madiho suaton mahatam barita nauli asadohot nak kami di pai baru laho mangula ulaon lomoni roham di sude pardalanan ni ngulu nami ramoti sude ruas ni huriam sian name me sahat ro di nama gudang di pesta natal na parjulu sadarion last rohanami di naboy hami rap saor dohot sude akka ruas ni huriam pasu-pasu hami leon hahipason haguguon padau parmaraan natapi adong paru kilo nalani namasa di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami alani pandemi COVID nasora marhaujunganon alai pos do rohanami Tuhan di papatar hodo holong mudohot asni roham gabi tok-tok kami di bagasan paddonganion dohot pangaramotiomu jagai masudi ruas ni huriam dongani jala tangan-tangan nasida di sudi pardalanan ni ngulum di pesta natalon homa na toktong mia di bagas rohanami na mga rajai rohanami jala sorang maho di bagasan rohanami asa muba pikiran nami jala denggan nang parulaon nami jalo matang yang nami sesama saluhu dosa nami di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho amin.